Hello guys, sa video ngayon no, hari kami dire sa Road to Forever sa Hamindan, Capiz no, San Lucero, Hamindan, Capiz, January 2, 2026 po. Hari first time namon magkato ni dire guys no. Para may isa ka restaurant guys, kilala nga restaurant dire ang Road to Forever no. So yan po. Okay, so daw amuning pinaka nami kuno diri guys nga spot nga magkuha sang video or photos, pictures no. Kay daw amo ni siya ang malapit sa pinakatuktok no. Ang pinakatuktok abi daw hindi gid maayo ang iya didto nga spot kay may mga lubi kanyugan no nga naga-cover. Samantala diri guys makita nyo sa may right side banda kung pakadto or going to Altabas nga araw makita naton ang mga kabukiran man sa pihak no nga bahin. Ara guys no nagapakita ini no nga ari kita diri sa may punta banda kay tungod nga sa may ari kita diri sa may ibabaw banda no kay tungod nga mataas. Kag sa idalom makita naton sa unhan nga madalom no. Kag sa unhan makita naton ang kabukiran guys no. Kag ang mga katamnan ara mataas. So kanami gid man guys ang lugar no nga sa diin makaparelax ka. Kag kung ginakapoy ka guys, gusto mo gid magparelax o mag pamahaw, pwede gid rebistahan ang Road to Forever nga palamawan o restaurant no. Ara guys ang Mergin Batsuyan makita naton si babaw guys nan. So kalabanan diri ga pamahaw guys no kay ari diri dampigid sa may tunga-tunga. So muni guys ara ang makita naton ang bukid sa pihak no nga area may nagaaso-aso nagapakita nga daw malapit na gid sa langit kay ginambal gani no nga ining Road to Forever daw piso na lang kag makaabot ka na sa langit naan mo na guys. So araw si Mrs. kung nga gwapa nagasinya so makita sa puntas ang kamot niya ang aso no aso or panganod nga malapit na lang gid sa langit. So gani daw piso na lang kuno makabot ka na sa langit amo nang ginambal nila no. So at least diri guys makita naton ang kamaturan no. Makita naton ang kamaturan nga kanami gid man sang area diri sa Road to Forever San Lucero Barangay San Lucero, Hamindan, Capiz ano. Ari guys may gapasaka nga salakyan no araw na ara. So kung mahina-ina diri imo sa lakyan, mahina-ina ang imo brake diri, dapat ipa-check mo gid anay guys or para mas siguro pa gid kung daw lang alang ka nga wala mo na pa-check, hinay-hinay ka lang gid no segunda tercera para safety gid no hindi kita malang-alangan. So mo ni guys no kanami sang area diri sang Road to Forever Barangay San Lucero, Hamindan, Capiz. Kag sa punta guys no to kinakita naton ang punta pinakadulo niya dito boundary na sang Aklan amo nang boundary sang Aklan kag Capiz nga amo ang Altabas, Banwas ang Altabas kag Banwas ang Hamindan amo nang boundary no dira guys sa punta dira. So makita man dira sa isa naton ka video guys no atong ginpa-picturean gin-videoan naton kaina nga kanami sang lugar man. So muni guys no amo nang area guys halin sa may Altabas sa unan gid lang ang boundary sang Altabas kag Hamindan kag diri naman guys pakadto amo ang going to Hamindan no Hamindan. Okay, so amo lang na guys, madamo gid nga salamat, bye bye.